अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा टीवी टुडे स्पेशल के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जैसे 4 मौसमों, इसके अलावा अच्छी पैदावार, अच्छे लोगों से नवाजा हुआ है, इसी तरह पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी ज़हानत से जिन्होंने पूरी दुनिया में एक लोहा मनवाया है। और अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं तो हमारी ख़वातीन भी जो हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं। इस वक्त हम जिस कैफ़े में मौजूद हैं, इसकी ऑनर मेरे साथ सदफ़ अब्बासी साहबा भी हैं। ये इस्लामाबाद चैम्बर की जो हैं वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और ये कैफ़े जो है ये ज़ाती तौर पे इनका इंटरेस्ट था और ये इसको चला रही हैं। और ऐसी जगह ये कैफ़े है, यहाँ पे अक्सर मैंने जो आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगा मैं, कि नौजवान नस्ल ज़्यादा आ रही है। तो मैडम से पूछें कि इन्होंने मन में क्या ख्याल था, इस कैफ़े को बनाने में इनके पीछे क्या कोई राज पोशीदा से या क्या थीम थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये बड़ा डिफरेंट सा है, ख़वातीन इस तरह के शोबों में बड़ी कम आती हैं, तो आपको ये कैफ़े बनाने का ख्याल कैसे आया? जी एजाज साहब, मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग का। शुरू से मेरी एक लोगों को मतलब मेरे लिए थेरेपी के हद तक कुकिंग का मुझे शौक़ था। और मैं 2-3 साल से घर में टेक अवे कर रही थी। होम बेस्ड टेक अवे मेरा था द ईटरिया के नाम से। और कुछ मेरी सिग्नेचर डिशेज़ हैं जो माशाल्लाह मेरे रेगुलर क्लाइंट्स में माशाल्लाह बहुत सारे शहरी रहमान हैं जैसे, और इस तरह काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह जो बहुत शौक़ से मेरे बर्मीज़ खाउस से खाते हैं। जो मैंने एक डिश है जो इस्लामाबाद में मैंने इंट्रोड्यूस कराई। उसके बाद मैं जब ये प्लाज़ा है ये इट इज़ ओन्ड बाय माय फादर इन लॉ, तो मैं जब इधर एक दफ़ा रात को आई और मैं अपने हस्बैंड के साथ, हम लोगों ने बच्चों से बातचीत की, तो स्टार्टअप कंपनीज़ के बच्चे थे ज़्यादातर, और ये बेचारे यहाँ से टैक्सी करके और जाते थे सैटेलाइट टाउन खाना लेने। तो मुझे लगता था कि इट इज़ नॉट फेयर विद देम कि बेचारे ये मतलब 10 मिनट की इनकी ब्रेक होती है जाते। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा हम लोग को कुछ शुरू करना चाहिए। उनको भी शौक़ था, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। मुझे बिल्कुल सारी 100% सपोर्ट मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने दी, और हमने मिल के ये प्रोजेक्ट शुरू किया। और अल्लाह का शुक्र है हमें हर तरफ से पॉजिटिव सब ने रिस्पांस दिया। और माशाल्लाह अब हमारा कैफ़े इज़ 2 months ओल्ड माशाल्लाह, एंड अल्लाह का शुक्र है इट्स डूइंग वेरी वेल। हमारा रिस्पांस अल्लाह का बहुत शुक्र है जी कि हम ओवर चार्ज नहीं करते, और हम बच्चों को क्वालिटी फ़ूड दे रहे हैं क्वांटिटी के साथ। और उसके बाद जी हाइजीन का मैं बहुत ज़्यादा ख़ुद फिनिकी हूँ, क्योंकि मेरे अपने बच्चों की उम्रें इस तरह हैं, तो मैं सोचती हूँ कि किसी के बच्चे को मैं कभी गंदा खाना नहीं दे सकती। तो दिस इज़ समथिंग आई डू आउट ऑफ शेयर पैशन, और आई होप कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डालें, क्योंकि ये मेरा एक पैशन है जिसको मैं प्रसू कर रही हूँ। अच्छा मैडम, ये बताएं, इस किस्म की एक्टिविटी करने के लिए जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। जी, मैं दोनों तरफ से आई कम फ्रॉम अ बिज़नेस फैमिली। मेरे फादर एक पॉलिटिशियन भी हैं और एक माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, और मेरे फादर इन लॉ भी माशाल्लाह रिटायर्ड सेक्रेटरी भी हैं और बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लोग आपके फादर का नाम भी जानना चाहेंगे। जी, मैं राजा शाहिद ज़फ़र हैं उनकी बेटी हूँ जी। एक्स फेडरल मिनिस्टर रहे हैं वो बेनज़ीर की गवर्नमेंट में। और मोहम्मद ज़फ़ीर अब्बासी हैं, रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, उनकी बहू हूँ जी माशाल्लाह। सो आई एम ब्लेस्ड कि दोनों तरफ से मेरे जो वालिद हैं वो मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मुझे हर चीज़ में मेरे मेंटोर्स वो हैं जी। मुझे हर चीज़ का बताना कि किस तरह करना है, क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना होल हार्टेडली। आई थिंक ये इससे बड़ी अल्लाह की कोई ब्लेसिंग मैडम, ये बताएं कि एक फ़ीमेल के लिए हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर जो है ना, ऐसा सारा कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो कितने कोऑपरेटिव हैं आपके साथ? मेरे हस्बैंड जी बहुत 100% कोऑपरेटिव हैं। हम दोनों का ये ड्रीम थी, और हम दोनों ने अभी, आज उनकी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है वरना वो खुद होते, और माशाल्लाह मतलब 100% मेरे साथ होते हैं, साथ हर वक्त, और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसमें फुली। और आई थिंक उन्हीं की वजह है कि आज ये मेरी सक्सेस स्टोरी है जो आज आप जिसको माशाल्लाह कवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट की बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात करता हूँ, तो वो टूरिज़्म को बड़ा फ़रोग़ देना चाहती हैं। टूरिज़्म और होटलिंग जो है वो दामन चोली का साथ है। इसके अलावा वो ये भी चाह रहे हैं कि दुनिया के अगर बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनकी इकॉनमी टूरिज़्म पे बड़ा डिपेंड करती है, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि गवर्नमेंट को मज़ीद टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए?
میں جی بڑی خوش ہوں اس گورنمنٹ سے. ان لوگوں نے جو بگ بس شروع کرائی ہے اور نیلوفر بختیار جب تک ٹورزم میں رہی جی انہوں نے بے تحاشا کام کیا, بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. ایکچولی اسلام آباد میں پنڈی میں جو اب یہ آپ دیکھیں جو ٹورزم بس چل رہی ہے ڈبل ڈیکر, یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو میں کب سے سوچ رہی تھی کہ ہونی چاہیے ہمارے ملک میں. اس کے بعد جی کھانے کی کوالٹی, اگر کھانے کی کوالٹی آپ راجہ بازار کے اندر دیکھیں باؤ ملے کے تکے, آج تک ہم لوگ جائیں گے کھانے کے لیے, بنی پہ کڑھائی کھانے کے لیے ہم ضرور جائیں گے. یہ کوالٹیز ہیں جی جو جن پہ کمپرومائز ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے ریٹ اپنے کم رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کی چیزوں کی جو کوانٹٹی ہے اور کوالٹی ہے وہ اسی طرح ہے. پھر جی یہ سائی کے چھولے, مطلب یہ چیزیں بڑی پرانی ہیں جی, لیکن آج تک میں جب میرے خیال میں پیدا ہوئی تھی یہ اس سے پہلے کی چیزیں ہیں, اور آج تک میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں ہمیشہ چلو ٹرائی کرو, کیونکہ یہ ان کے سٹینڈرڈز نہیں گرے. میرا بھی یہی پورا کا پورا میرا جو اپنا کوشش ہے کہ جو ہم چیزیں دے رہے ہیں ہم اس کے بہتر سے بہتر سٹینڈرڈ کریں, وہ سٹینڈرڈ گرے نہ, اور ہم کسی طرح بھی مطلب کوالٹی پہ ہم کمپرومائز نہ کریں. جب آپ کوالٹی دیتے ہیں اور ریٹس بھی آپ ٹھیک رکھتے ہیں تو آپ کے کسٹمرز ضرور آئیں گے. میں نہیں مان سکتی کہ آپ کے پاس کسٹمرز نہیں آئیں گے اور اپریسیشن نہیں آپ کو ملے گی. اچھا, مجھے اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے کیفے یا ہوٹلنگ کو امپروو کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنا چاہیے؟ ایک تو جی سیکیورٹی, میرا خیال ہے ہمارا جو سیکیورٹی کا ماشاءاللہ جس طرح اب تھوڑا حالات بہتر ہیں جی, یہ بام بلاسٹ اور عورتوں کو ماشاءاللہ کافی امپاور کر دیا گیا ہے, تو اب اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس عورتیں بھی آتی ہیں, فیملیز بھی آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے اسٹارٹ اپ کمپنیز میں اتنی بچیاں کام کر رہی ہیں, وہ آتی ہیں. تو یہ جب ماحول صاف ہوگا جی, یہ ہراسمنٹ کم ہوگی اور یہ ایک اچھا انوائرمنٹ دی جائے گی لڑکیوں کو, تو وہ کیوں نہیں آئیں گی. اور ہماری گورنمنٹ کافی کام کر رہی ہے, اور اب ویسے بھی جو ایجوکیشن ماشاءاللہ ماں باپ اپنے بچیوں کو پڑھا رہے ہیں, لڑکے پڑھ رہے ہیں, ان کو مینٹلی بھی فائنینشلی امپاور ہو گئی لڑکیاں. تو آئی تھنک بہت فرق پڑ گیا ہے, اور انشاءاللہ آگے حالات مجھے اس سے بھی اچھے نظر آ رہے ہیں. اچھا میڈم, ایک اور چلے آپ سے بات پوچھتے ہیں, ہمارے خاص طور پہ جو رورل ایریا ہیں وہاں پہ بڑے ہمیں مسائل ہیں, لڑکیوں کا باہر نکلنا مسائل ہے, تعلیمی مسائل ہیں, پردے کے مسائل ہیں, اور وہ بیچاری اگر بیوہ بھی ہو جاتی ہے تو وہ گھر کی چار دیواری تک محدود ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے یا فاقوں تک نوبت آ جائے. تو ہمیں ان خواتین کے لیے, ان بچیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے جی بہت سارے این جی اوز کام کر رہے ہیں جو اگر اپنا کام صحیح طرح کریں اور محنت سے کریں اور مطلب لگن سے کریں, تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ بچیاں بھی اس طرح بھوکی رہ جائیں گی. میں خود جب سے چیمبر کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی ہوں جی, میں اگر اپنے ہسبینڈ کے ولیج میں بھی جاؤں, گاؤں میں جاؤں, مری میں ان کا گاؤں ہے, اور میرا اپنا گاؤں جو ہے وہ گجر خان کے پاس ددوچا ہے, تو مجھے یہ ہے کہ میں ان بچیوں سے جا کے بات کرتی ہوں. ہمارے گاؤں میں تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے پٹواری لڑکیاں بہت تعلیم کی طرف چلی گئی ہیں اور بڑی امپاور ہو گئی ہیں, اور ان کے والد, ان کے والدہ ان کے اوپر محنت کر رہی ہیں ہماری اللہ. اور مری میں بھی میں نے دیکھا ہے جی بہت بچیاں اب تعلیم کی طرف ان کو کافی رجحان ہے, اور یہ بہت اچھی چیز ہے جی. میں کہتی ہوں جو انسان کو چیز امپاور کرتی ہے وہ تعلیم ہے. ایک دفعہ آپ ایک بچی کو اور ایک لڑکے کو تعلیم دے دیتے نا, وہ کبھی زندگی میں مار نہیں کھائیں گے. میرا یہ بڑا اسٹرانگ ہے پوائنٹ آف ویو کہ انشاءاللہ وہ دے ول سروائیو ان دی ٹفسٹ. پرائم منسٹر صاحب کو کیا کہیں گے کیمرے میں دیکھیں؟ پرائم منسٹر صاحب کو میں کہوں گی کہ تھینک یو سو مچ فار بینگ سو بولڈ فار پاکستان. اللہ آپ کو زندگی دے, آپ کو سلامتی دے. آپ نے ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے آپ نے ایز این انڈیویجول میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جو پاکستان کو عزت دی ہے, کہ پاکستان کمز فرسٹ والا سلوگن آپ نے بالکل 100% آپ نے ہمیں وہ کر کے دکھایا ہے, اور آپ نے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی, نہ امریکہ کی نہ کسی باہر کے ملک کی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے, اور میں اس چیز پہ آپ کو بہت سلوٹ کرتی ہوں اور بہت ریگارڈ کرتی ہوں, اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف یو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. ناظرین, میڈم کی آپ نے باتیں سنی, اب آئیں چلتے ہیں کیفے میں, چلتے ہیں آپ کو کیفے بھی دکھاتے ہیں اور یہاں پہ کیا کچھ بن رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کیفے میں ہمیں خاص طور پہ ینگ طبقہ زیادہ نظر آ رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک اور میڈم بھی ہیں ماشاءاللہ, ایک بڑے سمارٹ سے, اور بوائز بھی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کی انوائرمنٹ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھیں اس قسم کے جو کیفے ہیں
وہ خاص طور پہ خواتین کے لیے کتنے ضروری ہے؟ ضروری بھی ہے، اور سب سے اچھی ایک تو جو مجھے چیز لگی تھی، میں نے دیکھا تھا یہاں پہ اگر کوئی ایسی فیمیلز آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ حجاب کرتی ہیں، نقاب میں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اسپیشل یہ سائڈ پہ ایک الگ ریڈی کر دیتے ہیں اسی ٹائم پہ. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جتنی بھی فیمیلز ہوتی ہیں، ان کے لیے سائڈ پہ ایک وہ پردہ وغیرہ سب لگا کے تو ریڈی کر دیا جاتا ہے. اور مطلب اور فوڈ سب سے زیادہ ان کا اچھا ہے. مطلب کہ ہمارا تو انفیکٹ ہم لوگوں نے سر اپنی کمپنی سے کہا تھا، ہم نے اپنی کمپنی سے کہہ کے اسپیشل ہم ڈیلی یہیں پہ ڈنر کرتے ہیں، ڈیلی ہمارا ڈنر یہیں پہ ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں ان کی فوڈ کوالٹی اور ریٹس وغیرہ کا بتائیں، وہ کیسے افورڈیبل ہے؟ افورڈیبل ہے ریٹس. یا آپ کا نام کیا ہے؟ حسن نام ہے میرا. حسن. حسن جی جی. حسن کیا کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں پرائیویٹ کال سینٹر میں. آپ یار مجھے یہ بتاؤ، آپ کیا سمجھتے ہو کہ پاکستان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہو اور فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ پاکستان کے بارے میں نیک خواہشات ہیں. دیکھیں جس ملک میں رہتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں، تو آپ کو اوبیسلی اس کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے. ابھی ہمارے تھوڑی بات کروں گا پالیٹکس پہ ہو جائے گی، تو فار دا ٹائم اگر پاکستان کا دیکھیں تو جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں، پاکستان کا نام بہت انہوں نے روشن کیا، اوپر کیا ہے. تو ہماری سپورٹ انہیں کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. اور وی ٹاک اباؤٹ پالیٹکس تو پاکستان کا بہت زیادہ نام انہوں نے روشن کیا، اور اللہ پاک ان کو اور کامیابی دے. اور بس یہی سوچ ہے کہ آپ پاکستان زندہ باد. دوسرا مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی آپ نے بات کی، ہمارے پرائم منسٹر ٹورزم کو بہت زیادہ فروغ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مزید ہمیں ٹورزم کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اور اگر ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو ٹورزم کے ساتھ ہولڈنگ کیفے بہت امپورٹنٹ ہے. ظاہری بات ہے جب آپ سب سے زیادہ آئی تھنک سیکیورٹی، بیکاز انٹرنیشنل لیول پہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جانا سیکیور نہیں ہے، اور اسی لیے فارنز جتنے بھی ہیں وہ زیادہ یہاں پہ آتے نہیں ہیں کیونکہ وہ شاید ڈرتے ہیں. ایک نام ہی ایسا ایک وہ. لیکن ابھی تو دیکھیں وہ چیزیں ختم ہو گئی. اب تو آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم بھی یہاں آ رہی ہے، اور بھی ابھی ہمارے ہاں اسلامی کانفرنس انشاءاللہ ابھی اور بھی آئیں گے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان جیسا پرائم منسٹر دیا ہے. اللہ کرے کہ آگے بھی ابھی انہی کی گورنمنٹ رہے. اچھا، تو خاص طور پہ اس کیفے کی جو آنر ہیں وہ ایک میڈم ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری خواتین جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میم نے ایک ایگزامپل ہم سب لڑکیوں کے لیے ایک بنائی ہے، جو سب لڑکیاں کہتی ہیں کہ مطلب ہم کیا بھی کر سکتے ہیں. لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں، جسٹ آپ میں ایک اسپرٹ ہونا چاہیے اور آپ میں ایک جذبہ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہو یار، ہمارے ہاں بڑے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں عورت کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ایجوکیشن نہیں اس کو حاصل کرنے دی جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں خاص طور پہ فیمیلز کے لیے کیا اپرچونٹی ہیں اور وہ کیا زیادہ سے زیادہ؟ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے نا وہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح ایک مرد کے لیے ضروری ہے اسی طرح ایک عورت کے لیے ضروری ہے. لیکن کچھ آپ کی بات ٹھیک ہے، کچھ ایسے علاقے ہیں پاکستان میں جو آج بھی عورت کو مطلب گھر کے اندر قید کرے رکھتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ صحیح ہے. ایک پردہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ان کے حقوق ہیں عورت کو پورے حقوق ملنے چاہیے. جیسے یہ ان کی آنر ہے فیمیل. میں سرپرائز ہوا تھا جب مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک فیمیل رن کر رہی ہے بزنس. اور لٹرلی میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو مزید کامیابیاں دیں. اور جتنی بھی عورتیں ہمارے ملک میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، جس طرح مرد ہے اس طرح حقوق ملنا چاہیے عورت کو بھی معاشرے میں، مرد کے ساتھ ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹا سا جسٹ میسیج دینا چاہوں گی، کیونکہ میں نے اپنا چینل بھی یوٹیوب چینل بنایا صرف اس وجہ سے تاکہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں وہ میں دے سکوں. یہ جتنی بھی فیمیل، جتنی بھی لوگ یہ عورت مارچ پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں حقوق چاہیے، اسلام نے جتنے حقوق عورت کو دے دیے ہیں نا، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ہمیں مرد کے برابر، اللہ تعالیٰ نے مرد سے زیادہ حقوق عورت کو دیے ہوئے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو مرد کے برابر آنا ہے. یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو ایک سکون ہے، اور اگر ماں ہے تو ایک جنت ہے. اس سے زیادہ ان کو اور کیا چاہیے؟ دیکھیں وہ ہمیشہ تفظ میں رہتی ہے. جب کوئی آپ والی بات ہے، بیٹی ہے، باپ بھائی اس کا تفظ کرتے ہیں. بالکل. جب وہ کیا کہتے ہیں وائف بن جاتی ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کے لیے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں گے جتنے بھی خاندانی لوگ ہوں گے نا، ان میں سے ان کی کبھی بھی کوئی عورت آپ کو عورت مارچ میں نظر نہیں آئے گی. بیکاز دے نو، ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو اتنے حقوق ملے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں اور پھر ہماری سوسائٹی میں ہمارے مرد ایسے ہیں یہاں پہ کہ ٹھیک ہے، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں. لیکن یہ لوگ مغرب کی چیز یہاں پہ لا رہے ہیں. وہاں پہ عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا سوائے اس کی جسٹ باڈی دیکھی جاتی ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے، اسلام میں کہا جاتا ہے جسم چھپاؤ، جو کرنا ہے کرو، جو ہنر ہے وہ آپ لوگ لاؤ سامنے، لیکن یہ ہاں شو نہ کرو.
दुपट्टा वगैरह हम लोग भी लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। औरत मार्च में इनको कौन से कोक चाहिए, ये मैं खुद लड़की हूँ, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो पाकिस्तान में या ख़ास तौर पर इस्लाम ने जितना औरत को तफ़्ज़ दिया है शायद ही किसी और मज़हब में ऐसा हो। और ये जो औरत मार्च पे, वैलेंटाइन डे, इस किस्म की जो हवायात किस्म की रस्मात हमारे पाकिस्तान में मगरबी दाखिल हो रही हैं, इससे हमें बचना चाहिए। और ये कोई वजह नहीं, जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ने 3 मौसमों से 4 मौसम खूबसूरत दिए हैं, अच्छे इलाकों दिए हैं, अच्छे फल दिए हैं, इसी तरह पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत से लोग भी दिए हैं। और अगर हम चारों सूबों की बात करें, आप चारों सूबों का विज़िट करें तो हर सूबे में आपको मुख्तलिफ कल्चर मिलेगा, मुख्तलिफ लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ बोलियाँ होंगी, लेकिन ये सब जब मिलते हैं तो क्या बनता है? पाकिस्तान एग्जैक्ट। पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या कहेंगी? पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे पाकिस्तान। जिंदाबाद। नाज़रीन, किसी भी अदारे की कामयाबी के लिए उसके स्टाफ का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। इस कैफ़े के GM इस वक्त मेरे साथ हैं इमरान साहब और वज़ीर ज़ेब। वज़ीर साहब। सलाम इमरान भाई, कैसे? वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस कैफ़े की बात करूं, यहाँ मोस्टली आपके पास कैसे गेस्ट आते हैं, कैसे क्लाइंट आते हैं? सर हमारे पास मतलब लाइक ज़्यादातर जो कस्टमर हैं वो हमारे पास कॉल सेंटर हैं और यहाँ पे वर्कर लोग हैं, लड़के और लड़कियाँ यहाँ पे मिक्स हैं। और हमारे पास ज़्यादातर जो कस्टमर है वो कॉल सेंटर से हैं और उससे हट के अभी 2 महीने में हुए हैं, काम स्टार्ट किया है हमने। तो उसमें हमारे पास आपने बड़ी कम मुद्दत में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़ी गैदरिंग है, तो इसके पीछे क्या रहा सर है? सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। और वज़ीर साहब हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, और हमारी जो मिसेज मतलब मैम है हमारी, उनकी बड़ी मेहनत है और ये हमारी मेहनत का सिला है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि हम इतने थोड़े टाइम में हम कामयाब हो गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता भी हमारे पास मतलब काफ़ी हद तक जो है बाहर से कस्टमर फैमिलीज़ आ रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर साहब, ये बताएं कि किसी अदारे की कामयाबी के लिए क्या राज होता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो होता है कि टीम वर्क आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा टीम वर्क जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे। हमारा एक सा टीम वर्क है, हम मिलजुल के यहाँ काम करते हैं, अपने अपने हमने काम लिए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में टीम वर्क हमारा जो है किसी भी इदारे की। अच्छा, यहाँ पे जो फूड बनता है क्या डेली आप लोग वो परचेज करते हैं? जी हाँ, हमारी यहाँ पे फ्रेश फूड होता है, अल्हम्दुलिल्लाह डेली परचेज होती है हमारे सुपरविजन में। मेरे इमरान भाई हम आपस में मिलजुल के यहाँ इसको रन कर रहे हैं। और हमारा ये है कि डेली फ्रेश परचेज होती है, लाइक वेजी फ्रेश आती हैं, फ्रूट फ्रेश आता है, और ये चिकन बीफ मटन ये सारा फ्रेश हमारी कस्टडी में आता है। और हमारा जो है इंशाल्लाह दूसरा महीना चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी सारे लोग। अच्छा, इसके अलावा ये मुझे बताएं, जो हमारे खास तौर पे चेक एंड बैलेंस के फूड के अदारे हैं, उनसे कोई मसला मसाइल कभी? अभी ये सच नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम डेली बेसिस पे अपने यहाँ जो सफाई सुथराई के काम है, जो हमारी नीट एंड क्लीन हमने इसको रखा हुआ है, आपने माशाल्लाह देखा हो हमारा सेटअप, तो इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्योंकि हम सफाई वगैरह वो आएँ या ना आएँ, मतलब चेक एंड बैलेंस पर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको नीट एंड क्लीन रखें। और जिस तरह घर के अंदर हम साफ़ सुथरी ग़िज़ा अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने कस्टमर को अच्छी इसी तरह के म्यारी फूड सर्व करें। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे आपको बहुत सी फैमिली भी नज़र आ रही है। मेरे साथ एक बड़ी नन्ही मुन्नी सी बच्ची है, इससे पूछते हैं ये यहाँ लेने क्या आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा, यहाँ क्या लेने आई हो? आइसक्रीम आइसक्रीम लेने आई हो। यहाँ आइसक्रीम अच्छी मिलती है? बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी मिलती है। जूस पियोगी? इसको Yes. पिलाओ जी। हाँ, ये देखो, ये टेस्ट करो कैसा है। छोड़ दो। पी लो सारा। मजे का। मज़े का है? वेरी गुड। तुम अक्सर आती हो यहाँ पे? किसके साथ आती हो? पापा। पापा के साथ आती हो? अच्छा अच्छा, चलें आप फिर इधर ही खड़ी रहो, हम मज़ीद भी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ग्रेड 1। कौन सी? ग्रेड 1। ग्रेड 1 में। कौन से स्कूल में? रूट्स एक्सप्लोवेल। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान के बारे में क्या कहोगे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है? और हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरम महमूद। अच्छा इरम, ये बताओ कि इस कैफेटेरिया का माहौल आपको कैसा लग रहा है? सर यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा, हम लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पे विज़िट करते हैं। यहाँ की जो ऑनर है बहुत अच्छी हैं, और सबसे पहले मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि इस दौर में, ऐसे दौर में उन्होंने अपना जो है घर से बाहर कदम निकाला और एक कामयाब स्टेज की तरफ वो जा रही हैं। यहाँ पे जैसे कि खुराक की बात की जाए, बहुत ही साफ़ सुथरी खुराक है। जहाँ पे खाना बनता है, हम लोग वो जगह भी देखते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना आपको मिल रहा है। और सबसे
سے بڑی بات جو آج کل بہت مشکل سے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہم پاکٹ منی سے باہر جاتے ہیں, ڈنر وغیرہ کرتے ہیں, یہاں پہ بہت ہی مناسب ریٹ پہ ہمیں ہر چیز اویل ہے. اچھا, اس کے علاوہ خواتین کو زیادہ تر مسئلے یہ بھی ہوتے ہیں, پردے کا مسئلہ ہوتا ہے, انوائرمنٹ ماحول کا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں آپ بڑی فرینکلی بیٹھی ہوئی ہیں, اور بھی مجھے دیکھا یہاں بڑی جیسا کہ یہاں پہ بالکل ہمیں نا فرینڈلی انوائرمنٹ یہاں پہ ملتا ہے, ہم بالکل جو ہے ایزی ہو کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں, کوئی بھی ایشوز نہیں ہے. اور بعض دفعہ اگر آپ باہر کی طرف جو ہے فریش ایریا میں بیٹھنا چاہیں تو وہ بھی انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, اور الحمدللہ سے یہاں بھی انہوں نے بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہے. پاکستان کے بارے میں کیا ہے؟ پاکستان انشاءاللہ اب تو بہتری کی طرف جا رہا ہے. باقی جو عمران خان صاحب نے جو گزشتہ پیچھے کے عرصہ گزارا ہے اس میں تو بہت جو مجھے پسماندہ نظر آ رہا تھا, پر الحمدللہ کافی بہتری کی طرف ہے. ناظرین, اس وقت ایک اور نوجوان میرے ساتھ ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کیفے کی انوائرمنٹ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جواد شاہ نام ہے میرا. جب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھیں یہاں جو انوائرمنٹ ہے, یہاں کا جو فوڈ ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا جی کہ الحمدللہ وی آر ویری ہیپی ٹو اوپن دس ریسٹورینٹ ہیئر کوائٹ نیئر ان آور راولپنڈی. سو میں یہ کہوں گا کہ ان کا فوڈ بہت اچھا ہے, دا کوالٹیز آر گڈ, اسٹافس آر گڈ, ایچ اینڈ ایوری تھنگز آر گڈ. میں چاہوں گا کہ جتنی بھی فیملی ممبرس ہیں وہ بے شک آئیں, یہاں پہ آئیں. دا انوائرمنٹ از گڈ. سو that's what I'm going to Tell me, what's your future planning? Well, my future planning going to be in the next future planning. Maybe inshallah, if I had in the future dinner, I will be glad to come here and give the dinner to my friends and family members as well. Because in the last 3 weeks, one of my friend, he got engaged and he gave his dinner to here, and the food was quite well and good. It was very tasteful. I have no words. If I ask you about Pakistani people, so what you say? Well, the Pakistani people, I want to say one thing. You should eat food here. When you're gonna eat the food, you know, the quite taste, good, spice, each and everything. So you have to come here. My Prime Minister, mostly, he promote the tourism. So what you say, कि Pakistan, how many Definitely beautiful tourism have to country? come here. Definitely, I'm gonna say that definitely the tourism should come here and eat food of Pakistan. Because the Pakistani food is quite well and good and tasteful. اور اسپیشلی جو پاکستان کی خوبصورتی ہے, مختلف کلچر ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ We are out of this world, man. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری پاکستان کی خوبصورتی بہت اچھی ہے. Quite well. 20 سال کا. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ سلمان. سلمان, کیا کرتے ہو؟ میں ورک میں جاب کرتا ہوں. اچھا, کال سینٹر میں. جی بالکل. یہاں پہ آپ کھانا کھاتے ہو, آتے ہو, جی جی. تو خاص کیا بات ہے کہ یہاں پہ تم آتے ہو؟ ویل یہاں کی جو مطلب ہوٹل کی ریپوٹیشن پہلے نمبر پہ بہت اچھی ہے, اور دوسرے نمبر پہ ان کی جو ہوٹل کی سب سے اچھی بات ہے کہ جو بھی بنتا ہے یہاں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے, مائنڈ بلوئنگ ہوتا ہے, اور بہت اچھی یہاں کی سروسز خاص طور پہ بہت اچھی اچھا, مجھے یہ بتاؤ تمہاری ہابیز کیا ہے؟ سنگنگ اینڈ. اچھا, سنگنگ بھی کرتے ہو. زیادہ تر موسٹلی کس سنگر کو سنتے ہو؟ میڈم جی کو. میڈم کو. موسٹ فیوریٹ. تو میڈم کا ایک گانا ہمارے ناظرین کو چھوٹا سا گنگنا کے سناؤ. گنگنانا نہیں مجھے آتا ہے, I'm so sorry. کچھ بھی یار, چھوٹا سا. اوکے. جدوں ہولی جیلن میرا نا, جدوں ہولی جیلن میرا نا, میں تھا مر جانیاں وے, میں تھا مر جانیاں, ہائے وے جدوں ہولی جیلن میرا نا. تھینک یو. زبردست یار, بہت زبردست. ناظرین, آپ نے دیکھا یہ نوجوان کتنا ٹیلنٹڈ ہے, کتنا اچھا سنگر ہے. اس کو میڈم بڑی پسند ہے, نور جان, اور آپ میرے خیال میں اس کا یہ گانا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. ناظرین, فضا سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے, لیکن ان کے آپ نے بال دیکھے بڑے لمبے ہیں. یہ فضا سے جانتے ہیں کہ ان کا راز کیا ہے. وعلیکم السلام. آپ کے بالوں کا کیا راز ہے؟ میرے بالوں کا یہ راز ہے کہ میری مما کے بھی ایسی بال تھے اور بابا کے بھی ایسی ہیں, اس وجہ سے جینز میں یہ ایسا ہے. الحمدللہ گاڈ گفٹیڈ. اچھا, بعض خواتین ہوتی ہیں بوائے کٹ کرا لیتی ہیں, شارٹ بال کر لیتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں عورت کی زیادہ تر جو خوبصورتی ہے اس کے بالوں میں کتنی پوشیدہ ہوتی ہے؟ آبویسلی عورت کی خوبصورتی اس کے بالوں میں ہے, بٹ یہ اپنی اپنی چوائس ہے نا.
वो भी अच्छी लगती हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लंबे बाल हैं और बहुत कम लड़कियों के होते हैं, मतलब वो विश करती हैं इतने हो, मेरे अल्लाह ताला की तरफ से हैं, तो इस वजह से मैं फिर आप इनको अपनी बाकी लड़कियों को क्या पैगाम दोगी जो तुम्हारी तरह लंबे बाल हैं? नहीं, उनका जो दिल करता है वो करें। ये मेरा दिल कर रहा था, मैंने किया है, लेकिन उनका जो दिल करता है वो है। जो चाहती हैं कि हमारे बाल लंबे हो तो क्या करना चाहिए? केयर करें ना, अपने बालों की केयर करें अच्छे से, ऑयलिंग करें, क्योंकि ये ग़िज़ा होती है बालों की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इजाज़। इजाज़, ये बताओ कि ये कैफ़े आपको कैसा लगा, यहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है? जी ये कैफ़े बहुत अच्छा लगा, इसकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयर्स वगैरह हैं यहाँ पे जो काम करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे वो अपना डिनर वगैरह करते हैं। इसके अलावा यहाँ के खाने वगैरह बहुत अच्छे हैं और कॉफ़ी की बात की जाए, कॉफ़ी भी इसकी काफ़ी फैंटास्टिक है। यार आप मुझे ये बताएं इनके रेट कैसे? जी, इनके रेट कैसे? रेट बहुत अच्छे हैं इनके माशाल्लाह से, अफोर्डेबल है हर बंदे। मैं यही बताऊंगा कि इनके रेट बहुत अच्छे हैं, मुनासिब हैं, इतना अच्छा सेटअप इन्होंने किया हुआ है, उस हिसाब से बहुत अच्छे रेट हैं, कम है, मतलब कम में दे रहे हैं, डील भी इनकी अच्छी है। अच्छा जी। स्टाफ के बारे में अगर यहाँ का जो स्टाफ है वो कैसा है? स्टाफ बहुत अच्छा है, मतलब हर किस्म से देखा जाए, सफाई का भी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक जी। और आप कुछ क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, क्या कहोगे? पाकिस्तान के बारे में यही कहते हैं कि आजकल जो सियासी हलचल लगी हुई है उसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क होने को जा रहा है। और ख़ास तौर पे मरी रोड की बात की जाए तो जब हमारे आने का टाइम होता है तो कोई कभी इमरान खान के जलसे वाले और कभी नवाज शरीफ के जलसे वालों ने मरी रोड पूरा ब्लॉक किया होता है और ये हुकूमत जो है ये पता नहीं क्या से क्या करना चाह रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। और इमरान खान से हमारे ये पैगाम है, इमरान खान अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, जो आपने हुकूमत से, जो आपने अवाम से वादे किए हुए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो अभी तक कुछ भी नहीं आए, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप चले जाएं वापस। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ कुछ नौजवान बैठे हुए हैं जो चाय नोश फरमा रहे हैं। इनसे भी आइए गुफ्तगू करते हैं कि ये इस इन्वायरमेंट के बारे में, इस कैफ़े के बारे में क्या राय रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अरसलान। अरसलान, ये बताएं सबसे पहले कि यहाँ की इन्वायरमेंट आपको कैसे लग रही है? एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है और अच्छा कैफेटेरिया है, इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप अक्सर आते रहते हैं या कभी कभी यहाँ विजिट होते हैं? जी एक्चुअली हम अपनी ब्रेक टाइमिंग्स में आते हैं इधर चाय पीने के लिए, इंजॉय करते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल कोडर हूँ, इधर हमारी आईटी कंपनी है वहाँ पे, और हमारा ये ब्रेक टाइम है एंड वी आर एंजॉयिंग इट। आप क्या समझे हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर हेल्थ, क्योंकि आप हेल्थ के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो आप क्या समझते हैं हेल्थ के हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, स्पेशली जो आपका इंसाफ कार्ड जो हेल्थ इन्होंने शुरू किया है हमारे उस तबके के लिए जो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर अप नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ जो है वो कॉस्ट उनको मेडिकल सर्विसेज दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। और इसके अलावा एहसास प्रोग्राम और इस तरह की चीज़ें शुरू की हैं, तो इससे पहले ये देखने में नहीं आया, तो दे आर डूइंग गुड। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देना चाह रहे हैं, ठीक हो गया, और वो ये समझते हैं कि इससे हमें बड़ी एक इकॉनमी भी हासिल हो सकती है, ठीक है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो टूरिज़्म पे बड़ा डिपेंड करते हैं, तो आप क्या समझते हैं टूरिज़्म के साथ इस किस्म के होटल कैफ़े कितने ज़रूरी हैं? ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टूरिज़्म आपका वहीं पे एक्सपेंड होता है जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। स्विट्ज़रलैंड हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तुर्की हो गया, इस तरह की जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वो डायरेक्टली एसोसिएट है आपकी होटलिंग के साथ, कैफेटेरियाज़ हैं, आपकी फिजिबिलिटीज़ हैं, रोड्स हैं, स्ट्रक्चर्स, तो ये तो ज़्यादा बिल्कुल आपका इंटरलिंक है। तो जितनी आपकी इस तरह की चीज़ें होंगी टूरिज़्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटेशन होगी लोग आएंगे, तो इट्स वेरी गुड थिंग। और इस तरह का कैफेटेरिया वेरी नाइस। मेरे साथ एक और नौजवान हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या करते हैं, पाकिस्तान के बारे में इनकी क्या राय है, और ख़ास तौर पर ये जिस कैफ़े में बैठे हैं इसके बारे में ये क्या क्या कहते हैं। सालगम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसन खान। अच्छा एहसन, ये बताएं आप यहाँ खाना खा रहे हैं, जी जी। पहले तो ये बताएं यहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है, खाना कैसा है? इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ पे आसपास जितने भी होटल्स हैं अगर उनके साथ कंपैरिजन इसका करें तो इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली भी है। एक तो इनकी जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, और दूसरा खाने का टेस्ट भी है। मैं ज़्यादातर तो बाहर से मैं नहीं खाता, लेकिन यहाँ से जो है ना मैंने एक दफ़ा टेस्ट किया तो इनके टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, तो आप करते क्या? मैं मेडिकल बिलिंग कंपनी में काम करता हूँ एज टीम लीड।
क्या वजह है? यहाँ मेडिकल शोबे से लोग रहते हैं? जी, यहाँ पे ज़्यादातर कॉल सेंटर्स और मेडिकल बिलिंग के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जितना भी प्लाजा यहाँ पे कॉल सेंटर्स हैं वो मेडिकल बिलिंग कंपनियाँ जो है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हेल्थ के हवाले से आप क्या, जो मौजूदा गवर्नमेंट हमारे जो इक़दाम कर रही है, आप उनसे मुतमिन हैं? हेल्थ से रिलेटेड कौन से इकदाम किए हैं जी? अभी हेल्थ कार्ड जारी किया है, हॉस्पिटल को अपग्रेड कर रहे या हैं। अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे कोई ना ही ज़रूरत पड़े तो बेहतर है, लेकिन सुनने में आया कि जो कार्ड वगैरह उन्होंने इशू किया है वो को कवरेज दे रहा है इन पेशेंट के लिए, तो अच्छी चीज़ है। पहले गवर्नमेंट से थी, उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की, अभी इसने अगर ये चीज़ की है, मैं पर्सनली अवेयर नहीं उस चीज़ से, अगर उन्होंने की है तो आप काफ़ी मुझे ये बताएं फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो सकती सर। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, तो आप कोई भी चीज़, जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं स्टडीज़ करके कोई सर्टन कोई फ्यूचर बनाना चाहता हूँ या किसी भी फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप यहाँ का जो सिस्टम है वो सही नहीं है, ये क्या? सिस्टम सबसे पहले तो आवाम सही नहीं है, हम खुद अब पहले। लेकिन आप आवाम की बात करते हैं, आवाम में हम आप भी शामिल हैं। मैं अपने आप को पहले रखता हूँ। जब हम एज अ नेशन, अब मरी हुई नेशन है हमारी, अगर ये नेशन थोड़ी सी जाग जाए, थोड़ी सी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले ले, ब्लेम हम बाद में करेंगे कि नून लीग गलत है, पीपल पार्टी गलत है या पीटीआई गलत है, उनको ब्लेम करना बाद में आएगा। पहले तो आप खुद को ब्लेम करें, आप ठीक हैं? मैं अगर आपसे पूछता हूँ या आप मेरे से पूछते हैं तो मैं 100% ठीक हूँ? नहीं। लेकिन आप क्या ये नहीं समझे कि अगर हम अपने आप को चलें, हम दूसरों से पूछने के बजाय अपने आप को अगर सही कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं? हाँ, इंडिविजुअली अगर हर बंदा अपने आप को ठीक कर लेता है तो ये जो है ना, आपको पार्टियाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली उन लोगों को ठीक होना पड़ जाएगा। आप सियासी सेटअप की बात कर रहे हैं कि वो हमारे मुल्क में? जी जी, सियासी सेटअप ठीक नहीं है। वो कैसे होगा जब इलेक्ट करने वाले ही जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनको वोटिंग कर रहे हैं? तो फिर ये बताएं कि इसमें चेंजिंग हम कैसे ला सकते हैं? क्या आप मायूस हो चुके हैं? नौजवान को तो मायूस होना गुनाह है। देखिए, हमारे मज़हब में भी ये है कि आप मायूसी गुनाह है, लेकिन आप इतने यंग होते हुए इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? सर, ये मायूसी नहीं है, ये रियलिटी है। आप इसको मायूसी नहीं कह सकते। लेकिन इसको ठीक किसने करना है? मुझे ये इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप देखें कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन में, कम से कम आपके लोगों को इतनी अवेयरिटी नहीं है। आपके जो लोग हैं उनको अवेयरिटी नहीं है। अगर मुझे कोई भी पुलिस वाला रोक लेता तो मुझे क्या राइट्स पता है मेरे, कि वो मुझे रोक ही नहीं सकता। ठीक है, ट्रैफिक वार्डन आपसे ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली आपको रोक सकता है। ये जहाँ पे हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, तो इसकी वजह से ये सबसे बड़ा लैक है। मुझे अवेयरनेस कौन देगा? अवेयरनेस आपके एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलावा जो भी एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो बहुत ज़्यादा लैक करता है। हम बस सिर्फ ये इंग्लिश पढ़ा लें, इंग्लिश आनी चाहिए जी, ये हमारा स्टेटस सिंबल है कि एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है, करप्ट तरीन हो चाहे, उसका स्टेटस है। और एक बंदा नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में अगर वो कन्वर्सेशन कर रहा है, वो उसको कंसिडर करेंगे यार नहीं, थोड़ा देहाती सा और बैकवर्ड है। नाज़रीन, इस नौजवान की आपने बातें सुनी, ये पाकिस्तान से बड़े फेड अप है। और क्यों फेड अप है? इनका कहना ये है, एक तो हमारा जो सियासी सिस्टम है उससे ये मुतमिन है। सेकेंडली इनका कहना है कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो अपना जो काम है वो सही तौर पे नहीं कर रहे। तो ये काम कौन सही करेगा? हम कैसे पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं? ये सवाल हमेशा रहेगा। बल्कि आए आगे चलते हैं और भी लोगों से मुलाकात करते हैं, इस कैफ़े के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि जैसे जहाँ तक खान साहब ने टूरिज़म को इतना फ़रोग़ दिया है, वहाँ पे इस किस्म के कैफ़े या होटल जो है वो टूरिज़म और होटलिंग जो है वो दामन चोली का साथ है। तो चलें, लेट्स सी, आगे लोगों से मिलते हैं, उनके नज़रियात जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरे साथ एक और गेस्ट है, साल का। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर इमरान खान। इमरान खान। अच्छा, इमरान खान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? नो सर, प्राइम मिनिस्टर नहीं। चलें, बड़ी बात क्या है, आप इमरान खान साहब के हम नाम हैं। जी सर। अच्छा इमरान, ये बताएं, इस कैफेटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो माशाल्लाह इसकी जो ऑनर है वो एक फ़ीमेल है, एक लेडीज़ है। आप मुझे एक मजहबी इंसान भी लगते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम ने जितने औरत को हकूक़ दिए हैं, क्या किसी और मज़हब में उसकी मिसाल मिलती है? नहीं सर, किसी और मज़हब में तो नहीं मिलती, माशाल्लाह हमारे इस्लाम में मिलती है। तो इस्लाम में जो हकूक़ है औरत का, वो तो बहुत ही मुश्किल से जो है ना हम लोग उसको अदा करते हैं, बहुत ही मुश्किल से अदा करते हैं, वरना जो औरत की हकूक़ है वो तो बहुत ज़्यादा है। जितना तफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने औरत को दिया है, शायद किसी और सर नामुमकिन है, किसी और मज़हब में तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में ही है ये, औरत का जितना इज़्ज़त है वो औरत का। कुछ हमारे जो मजहबी लोग हैं वो औरत के बाहर निकलने, काम करने, तालीम हासिल करने पे उसे अच्छा नहीं समझते, तो आप क्या कहेंगे?
سر اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا تاکہ ہونا چاہیے، عورت کا بھی حق ہے، ان کا بھی ایک جنون ہے، ان کو بھی جو ہے نا اپنا جو ان کے جو کام ہے جس طرح جاب کے ریلیٹیو سے اپنا باپردہ ہو کے جائے، اپنا کام کرے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے سر۔ اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ اچھا اس کیفے کے بارے میں بتائیں، یہاں آپ آتے رہتے ہیں اکثر، تو یہاں کی کیا بات آپ کو اچھی لگتی ہے؟ سر ماشاءاللہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر، اور الحمدللہ یہاں کا جو اسٹاف ہے وہ بھی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ، خاص کر ہمارے عمران بھائی ہے مینجمنٹ میں ہے ماشاءاللہ، بہت ہی نائس اور بہت زبردست انسان ہے۔ باقی ہمارے جو یاسر بھائی کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ہمارے جو جی ایم صاحب ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں، باقی جو جتنے بھی اسٹاف ہیں سب کے سب اچھے ہیں، اور کھانا بھی الحمدللہ سب سے اچھے، سب سے بیسٹ کھانا ہے ہمارے جو اپنے لڑکے ہیں میکسیمم میرے پاس 60 سے 65 لڑکا ہے، اور ڈیلی کا یہاں پر کھا رہے، الحمدللہ آج تک کوئی کمپلین نہیں ہے، تو الحمدللہ بہت زبردست۔ اس کے علاوہ یہ بتائیں، اکثر ہمیں کئی کیفے کے یا ہوٹلوں کا ہوتا ہے کہ کھانا فریش نہیں ہوتا۔ سر یہاں پر وہ بات نہیں ہے، یہاں پر تو الحمدللہ ہر چیز فریش ملتی ہے اور معیار کی ہوتی ہے، کوالٹی وائز جو ہے نا ماشاءاللہ بہت بیسٹ ہے یہاں کا، اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر کافی سارے لوگ آتے ہیں۔ اول تو میں نے اپنی کمپنی کا انوویٹو سولوشن سے میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس میکسیمم 60 سے 70 لڑکا ہیں اور سب کے سب یہیں سے کھا رہے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں کیا آپ کی ہے؟ سر پاکستان زندہ آباد۔ تو جی ناظرین، آج کا آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، ہم نے ایسی خواتین سے آپ کو ملوایا جو واقعی پاکستان کی باہمت خاتون ہے، اور اگر ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو موٹو تھا کہ ہمارے ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے، اور اگر ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو ٹورزم کے ساتھ ہوٹلنگ جو ہے یہ دامن چولی کا ساتھ ہے۔ ہم نے یہاں کچھ نوجوانوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائی، ان کے خیالات بھی آپ کو بتائے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔